Maayong adlaw mga ka-Facebook, kung taga-asa magkakaroon, hinaot unta nga imuhan ning masabtan kanang nakita nimo diha sa screen nga picture, gi-screenshot na ako na taga Davao ang tagiana. So gipahibalo din na mga ka-Facebook kung inyuhan ng sabton nga kung naay mamaligya bisan asa diri sa tuwa or bisan asa nga dapit, hinaot unta nga dili mo magpatakag simhot sa maong baligya kay pahumot ang ilahang gigamit karon. Kay gingon pa dinhi bisan gipautang dili mo kuha kay ngano oras nga imuhan ng masimhutan mga ka-Facebook, makuyapan ka matod sa nasabtan ako sa maong kining post sa text nga gi-screenshot nako diha nga naa sa screen nako karon. Kay kung makasimot ka na, posible nga makuyapan ka ug dal-on dayon kanila aron nga ang imong mga body parts, organ ibaligya para sa transplant. Kaya na may mga tao karon nga naay diferensya ang ilahang organs or diferensya ang ilahang kamot or tiil para gamiton transplant mga ka-Facebook. So gikuha na ko ning picture, gi-screenshot na ko ning mga ka-Facebook aron nga dinhi sa ato ang palibot makapahibalo na daan pinaagi ani nga video, pinaagi ani nga post. Dili ni sa ingon mga ka-Facebook nga aron nga mudaghan ang akong views, kundi aron mapahibalo lang muna ko isip mga kabarangay nako dinhi sa Barangay Bunawan. Ug hinaoton ta nga dili mo maulaw sa pag-share ani or sa pagkomentaryo sa pagpahibalo sa inyong mga silingan nga usa ni sa pinakadako nga modus karon dinhi sa Pilipinas.